Good morning mga igsoon. God is good and all the time God is good. God is really good. He is faithful and just. He is holy. He is righteous and awesome ang atong buhi nga Dios. So before ta magsugod akong giyang tanan sa pagtindog, let us all stand. Let's come to God in prayer. Father God in heaven, we stand in awe before you, Father God, Lord, acknowledging your lordship, your sovereignty, Father God, Lord, in everything, including our very lives, Father God. Thank you, Lord, that you have brought us here, that we might continue to taste and see that you are good in our lives, oh God. Salamat, Ginoong matag usa ka namo, Lord. We can testify of your goodness and your faithfulness sa matag-usa na mga kinabuhi, Father God. Indeed, Lord, you alone are great and most worthy of all praises, O God, sa kinabuhi sa mga kaanakan, O Lord. And today, we just want to thank you for what you have done, what you are doing, and is continually doing sa among kinabuhi, Lord God. We bless your name. We glorify your name, O God. Be magnified in our midst today, Father God. Even, Lord, samtang kami magasalo-salo sa imong pulong, Ginoo. As we minister to you, Father God, I do believe that you will going to minister to each and every one of us, Lord. Sa matag-usa namo pagpanginahanglan, O God, in a very specific way. We give you all the glory. We give you all the honor and the praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Please be seated. So once again, it's Missions Month celebration. So parang kailan lang, October na po. And here we are again, gathering together to celebrate the goodness and faithfulness of God in our lives. So ang theme na to karon sa atong Missions Month is All of Jesus for All Nations. So nakabutang dito kanong plus, atong plus one soul, plus one church planting, discipling, discipleship making. And this is the very reason why God saved us, that we might participate in this work of missions. So ang tema nato karon is All of Jesus. Kanang di ba alliance, Christian and Missionary Alliance, ALL, all ang kinatibuk-an sa atong kinabuhi o mga katawhan sa Ginoo. So this morning, ang atong paghisgutan is Jesus wants all of me. Si Ginoong Hesukristo, gusto niya ang dili lang katunga, dili lang 1/4, dili lang unsa. Jesus wants all of us. The totality of our very being. Gusto ni Jesus Christ kana. And that ang atong teksto is makita sa Colossians chapter 1 verses 1 to 8. So a little background sa Colossians. Kaning book of Colossians was sent to them in response to kanaganing some difficulties which arose among the Colossians. So normal na siya ang isa ka simbahan magkadugay gani kung wala dili ma-maintain ang panagtigom, dili ma-maintain ang kanaganing prayer meeting, dili ma-maintain ang pakigdait sa matag usa, gradually ang church will fall away. So murad atong balay, di ba namakita niyo yung balay, ang atong panimalay, nang range ta karon og mga butang, wala ray oras, wala ray adlaw, gubot na pod. Di ba? Muna ginatawag nila nga law of entropy. Anything left to itself in due time will be in disarray. Ano po ang kinabuhi sa Kristohanon? Gamay lang nga pag-neglect nato sa pag-ampo. So I made it a point, nga kadamatan ako sa buntag, bisan pag-unsa ko kasayo kinanglan mo mata, I have to read the Word of God. Bisag feel na ako o dili. Gustuhon na ako o dili, murag ganing na ako'y appetite, murag ka nang nag-uros-uros or dili. Kay, kinsay naka-experience diri nga matag adlaw, ganahan kay ta mo pasa sa pulong sa Ginoo. Naitabo na ba sa inyo nga, wala mo agi kalaay bisag kas-a? Most of the time, laayon ta. Pag gilaay na ta,
atong bigpaminaw, atong kalaay, and we no longer read the Word of God, we no longer come to God in prayer. And gradually, as we do that, hinay-hinay nga mawala ta sa passing, mawala tag connection sa Ginoo, and later on, makita nato ang kinabuhi, kanaganing na backslide na ta. But I pray nga dili na mahitabo ka nato. So ang Colossians, although it's not a result of mentoring and discipling of dili church planting mismo ni Paul per se, kanang iyaha mismo, but makita nato ng resulta kini sa iyang pag-disciple kang Epaphras, who planted church in Colossae. So gipadala ni siya nga sulat to resolve some conflicts kay na-arise, pero dito maghisgot aning nahitabong conflict. Ang atong hisgutan karon kaning pag-mission ni Paul, pag-disciple ni Paul kang Epaphras, and Epaphras planting the church in Colossae, which resulted in the church of Colossae. So mga Colossian believers. So, mo na'y mahitabo if we do missions. Ang atong isang yawan, maluwas, musunod sa Ginoo, magtuon sa pulong sa Ginoo, o gamiton na po sa Ginoo, nga magsangyaw na po sa pulong sa Ginoo. Just like everybody, all of us here. So we are, all of us in this place, is a product of the discipleship of somebody who was being discipled also by others. So, produkto ta, continue ni siya. And also in the book of Colossians, it emphasizes the supremacy and sufficiency of Jesus Christ. Siguro usay magduha-duha ta ba nga, tinuod ba kahanga ang Ginoo? Tanan na kong pangayoon, tanang problema sa akong kinabuhi, masulbad niya? Have you ever, nikam ako sa basin yung may na, especially ka ng seemingly impossible nga problema ba? For example, kinanglan na imo nag tuition fee, 10,000. Mutuo ba kang i-provide na sa Ginoo? Di ba usahay, kanang mangatol atong kwan ba? Kanang ganing kamot ba nga? Ato ko ni Brother John kay tagantog kwarta. Ato ko ni Sistering Ani kay kwartahan to, bago lang ito nakadaw itong bonus. Mangatol ta nga kanang ganing mubuhat sa sarili natong gusto buhaton. And makita nato na, I do believe all of us can relate, nga kung magdali-dali ganita sa decision nga atong pagabuhaton, kasagaran gyud mapalpak ta. Nya pag napalpak na, dito pa niluhod sa Ginoo nga, Lord, unsa man akong buhaton? Wala man ni nagkanimao. Why not go to God directly in prayer? Kinsa nakasulay direct palit og appliance nga murag nagpa-bright ba nga, dali ra gini, di na kinahanglan ng manual. Excited kayo mo abri sa produkto. Nya, di man mo andar or dili ma-operate ba? Dito pa siya nagkuha sa itong manual. Dito pa siya nagbasa. Di ba? And makita nato na usahay ka na ganing ginatawag nga victims of familiarity ba? Familiarity complex. Usahay, kung naay problema nga maabot sa atong kinabuhi, kana ganing gisulbad sa Ginoo, and sometimes we are tempted to believe nga kaning problema nga naabot karon, repeat order ani, di na kinahanglan magampo. So diretso tag kanang padalos-dalos magdesisyon, and we found out that in the end napalpak na pud ta. There is a way that seems right to a man, but in the end it leads to death. So usahay na yung mga butang nga murag okay, pero dili ay tama. So supremacy, God, He is before, Colossians 1:17, He is before all things. Sa wala pa namug na na-create nining tanan nga nakit-an nato karon sa atong palibot, God is there, Jesus is there. Therefore He is supreme. He is the one who created all things, whether principalities, dominions, powers, tanan-tanan nga makita nato. It is God who created those things for Him, by Him, and for Him, for His glory. Therefore, walay problema gayod, I do believe, that God cannot solve. Only we have to seek His will. Atong pangitaon, magbasa ta sa pulong sa Ginoo. Gwapo tong topic na mo sa men ganiha nga, unsaon nato pagkabalo nga kabubuton ni sa Ginoo atong desisyon. Simple lang. Is it consistent with the Word of God? Gitagaan ba ka sa Ginoo kanaganing peace? So daghan tag mga, ang pinaka number one dia is it in line with the Word of God? So kanunay nato nga ibase sa pulong sa Ginoo. So if He is before all things, and in Him all things consist. Other translation, much better rendering, ingon niya, in Him all things holds together.
Kana karon sa atong science karon, in this universe, we have three major forces nga naga-prevail around us. And that number one is gravity. Di ba? Gravity. Di ta matumba, maglakaw ta, kay we are being held by gravitational force. The force that acts between our body and the earth nga atong ginatindugan. Ikaduha, weak nuclear force. The force that holds the atoms together. Atong periodic table of elements na helium, hydrogen, daghang kayong mga elements and everything. They are being held together by some force. And this is the very one that is responsible nga nung na ginatawag nga cell. Kaning cell sa atong lawas. Kung tanaw na imong surface sa imong skin, it's seemingly static. Pero under the electron microscope, which is a very powerful microscope that can magnify things in the magnitude of millions, ang mga cells dito, makita niyo mo, nagalihok. They are moving. The cells in our bodies are moving. They are not static. Nya karon ang ikatulo, kanang ginatawag nila nga, di man nila ma-define God. So they call it strong force. And it's aptly termed as it is strong force. Ligon or kanaganing kusgan kaayo nga pwersa. Di ba? Kanaganing makita nato ng elements nga na kanang atom nasa nucleus consists of protons and neutrons na ay electron revolving around. Gitudlo sa science sa ato nga opposite charges attracts positive negative. How about katong nasa tunga nga protons man sila tanan puros man positive. They should break down naturally. Pero dili na force nga nagakupot sa ila strong force, and they call it a strong force in the magnitudes of millions of pounds or kilos. Very strong na siya. In fact, kani nga pwersa nagamit na nato in the form of what we call the atomic bomb or kanang ginatawag nato nga nuclear power plant. So the nuclear power plant, medyo pa na sa technical na siya, but physics, when you try to split an atom, because of the strong force inside, when you split it, it releases a vast amount of energy. Muna kanang nuclear power plant can run for 5 years without refueling. Ang kanang atomic, kanang ganing submarine nga atomic ang iyang kwan, can run for 5, 6, 10 years without refueling because of the power of the nuclear force. Muna gitawag nila strong force. The other one is fusion. Katong isa, i-split nimo ang electron, it will release vast amount of energy. Ang isa pod, kanang fusion. Kung imong i-bind ang duha ka atomic structure, for example, kanang duha ka protons, imo silang dikiton which needs millions of degrees of centigrade of heat, it will release vast amount of energy. Mao na kanang energy sa sun. Have you ever wondered ang sun hangtod karon ni bugnaw? And that's the power of God. It is God who holds that together. And ikaduha, kaning ginaingon nga sufficiency of Jesus Christ. Si Jesus Christ lang ang kinahanglan sa atong kinabuhi. I'm not saying nga di na ta mo eskwela, di na ta magtuon. Sa kinatibuk-an, sa kinabuhi sa Kristohanon, Jesus is sufficient in all things that we need sa ato ang kinabuhi. Let's read the book of Colossians from verses 1 to 8. Dili ko magbasa kay di ko kaklaro dito. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy, our brother, to God's holy people in Colossae, the faithful brothers and sisters in Christ, grace and peace to you from God our Father. We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you, because we have heard of your faith in Christ Jesus and of the love you have for all God's people. The faith and love that spring from the hope is stored up for you in heaven, and about which you have already heard in the true message of the gospel that has come to you. In the same way, the gospel is bearing fruit and growing throughout the whole world, just as it has been doing among you since the day you heard and truly understood God's grace. You learned it from Epaphras, our dear fellow servant, who is a faithful minister of Christ on our behalf, and who also told us of your love in the Spirit. So in verses 1 to 8, Paul salutes the Colossians for their faith, for they believe in Jesus Christ,
And for the faith, hope, and love that is at work among them. Di ba, ingon sa Ginoo nga, ingon sa Bible nga, the mark of Christian believers is the bond of love. Di ba? If you love one another, o makita na sa gawas, they will really see. Musugot sila sa dili, they will be able to see the effect of love nga naitabo sa ato. Balik ta katong ingon nako sa imo nga things that holds together. Have you ever wondered, ngano ang mga Kristohanon, mamatyan, mabahaan, unsa pa, pero they still cling together to each other. And still, that is the strong force. It is Jesus Christ, His very grace, His love that holds the believers together in prayer. Kung sa kami niyon pa na, Jesus Christ is the bride and the church is the bridegroom, for better or for worse, for richer or poorer. Of course, wala na till death do us part, kaya di mo namatay si Kristo. He is forever. Mo na tinuod nga forever nato ang atong relationship kay Jesus Christ. And that is what prevails in the Colossians, Church of Colossians, in Colossae. So, number one, atong isgutan ning ingon diri nga God is working and moving around the world according to His divine purpose and will, and is inviting us to become a part of it. So kaning mission hon nga buluhaton, kita diri lang kita diri. So kung dili mo palabdan imong panghuna-huna, feeling nimo nga kita lang diri. Pero actually dili, daghan all over the world. In Muslim areas, tanan-tanan, tibok kalibutan, sa mga area nga lisod isang yaw ang pulong sa Ginoo, sa mga area nga lisod isang yaw ang pulong sa Ginoo, God is at work. So isu mga inguntang, ay salamat wala ko sa Israel, salamat Ginoo wala ko sa Afghanistan. Unsay sakit kasagaran sa mga Kristohano, especially mga Pinoy nga Christians, because of the lack of kanaganing persecution sa ato. Ang atong sakit is complacency. Tungod kay dili man kaayo lisod ang magbasa sa pulong sa Ginoo, di lang ta magbasa. Pero katong area nga lisod kaayo, actually kanang mga areas nga kanang mga communists, they rely on memorization. Okay, bawal man na makita kanila magbitbit bisag pages sa Bible, they will get it. Mo nang ang uban dito mag-angasyo lang, Lord, tapangi ko Ginoo nga ma-memorize na ko ning Book of Colossians. Of course, they will not be able to memorize the whole Bible, but God will allow them to memorize much of His Word. So that, bisag walay bitbit, makaampo, makashare, powerfully. Kanang ingon ni Pablo ba nga, I continue to strive with the power of God, which is at work in me mightily. Mo igisaligan ni Paul, wala sa nagsalig sa iyang strength. In fact, ingon si Paul nga, tanan na ko nga mga credits, mga credentials, kaya actually si Paul, di po sa ingon nga, dagahan siya kay, he is under the feet of Gamaliel, katong pinakabantugan at that time, nga magtutudlo sa, kanaganing about sa balaod, anything, murag philosophy. Pero ingon niya, all the things that I have acquired, all the things that I have learned, all my credentials, I consider them dung. Kabalo nang dung ka ng pulong sa Ginoo, sa Bible. Actually, ko na sa tae na sa. Ang aban nga translation lang, medyo gipanindot nila, I consider them rubbish, murag basura. Pero actually, ang translation is hugaw. Hugaw gid kung when you say hugaw sa tao, hugaw gid na siya. I consider them dung or rubbish in comparison to the knowledge of Jesus Christ sa ako ang kinabuhi. So, atong mamatigdan nga God is working in all places, all over the world. He is doing missions. Missions is God's plan, purpose, and will, and He's working around the world to fulfill His missions. The power of the gospel, once it is proclaimed, will save and change lives. It will bear fruit. Sa nature, makita ninyo na ba nga, daghag paagi ang reproduction sa mga tanom. Naiuban nga kanaganing ang iyang bulak nga contains the seed, gaan na siya, mura ka nang naraman siguro na, nga pagkusok kayong hangin, madala na siya, hundreds of even, kuhan niya, pagtugpa pagod sa yuta, nag-ulan na po, tangay sa tubig, so it reaches thousands of kilometers away from its original source. But once it landed into a good soil, it will bear fruit. When we do mission, sometimes makaingon ta ba nga, Lord, pila ka tuig na akong giampuan akong asawa, akong bana, wala man maluwas Ginoo. That's not your problem. And that's not your work anyway. That's the work of God. Sa madali o sa madugay,
it will bear fruit. Mutuumog sa dili. Ang gisugo sa Ginoo sa ato, dili man nga at tumuog luwason ninyo, wala man. Isang iyaw ang pulong sa Ginoo. Kung sa farming term, pagpugas. Kung magpugas ka, di man ingon nga imong bantayan tong liso sa kumay dito nga. Wala, ni nagsugod nag-germinate. Wala. You just to put it in the ground. Matulog lang ka. Nature will work because God has already put the multiplier there to cause the growth. Matod pa sa kanta ni Stephen nga, God causes all things to grow. Siya ang magpatubo sa tanan. Sa atong gipugas, ang Ginoo ang magpatubo niini. All that we need to do is to just sow the seeds of faith by sharing the word of God, sharing the gospel. Number 2, our involvement, participation in missions flows out of our deep and personal walk with God. So kaning pagbuhat sa misyon ng buluhaton, dili pareho ang atong tahas. Kay usahay ka na ganing, sige kun ba nga, mapareho unta ko ni Brad ani. Grabe siya makashare sa pulong sa Ginoo. Mura ba ka nang giningon mo nga, kulang man tong gihatag sa Ginoo sa ako, katuuntang iya ha. So, mura ba ka na ganing usahay, baka na ganing insulto sa Ginoo ba nga, wanay mo na appreciate ang gasa nga gihatag sa imo sa Ginoo. If you look at nature, na yung mga butang gamay na siya. Pero nasa mahimo. Naidako na pud sa mahimo. So size doesn't matter. Unsa ka dako, unsa ka prominente or dili kayo makita ang imong talent gihatag sa Ginoo. It's still from the Lord. Gikan gyapon na sa Ginoo higsoon. And once we are able and learn to appreciate the things that God has bestowed us. Kanang mga talent ako sa una, ang tendency nato yung when we see somebody doing a murag dili kayo noble nga task, kaluoy pod, tiklimpyo lang siya. Kaluoy pod, mura na iyang trabaho, mumulig ilag maruya niya, pila ka buking estudyante. Kana ganing we tend to, kana ganing rationalize things. Nakalimot ta ba nga, kana ganing, ang Ginoo daghag paagi, dili mahot dag paagi ang Ginoo. And nakita naman siguro nato nga nakatestify ba nga tricycle driver lang pero nakapaeskwela og professional doctor, daghan. On the other hand, naapoy daghag kwarta nga, eskwela lang yan anak. So dili ang kwarta ang kanaganing direct nga kinahanglan for us to be successful is the grace of God in our lives. Much is less when it is not surrendered to God. But small will become great once you give it to the Lord. A wall is like a spider's web kung wala ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kanang imong fortress, kanang tuka nga, kanang imong sa Bible ba nga, magpaka, sasaka akong kalag kay daghan ako kwarta, daghan ako bahandi, ipabungkagan ng uban kay prabutangan. That is his wall. Pero sa mata sa Ginoo, buang-buang, that's just a spider's web. On the other hand, bisag unsa lang kagamay ng imuhang trabaho, economically di ka ing anak kadaghag kwarta, but once you make the Lord your refuge, your strength, your fortress, the spider's web that you have is like a wall. Magprotekta ka nato. So, let's learn to appreciate anything that God has given us, any skill, any talent that God has bestowed on us with. So ayaw ingon igsuon nga, di man kayo kabalo muwali, di mo kabalo mo share sa pulong sa Ginoo, di lang ko mag-apil sa missions. No. Kita tanan igsuon na parte. Bungkago nimo ng sakyanan. You can see parts, ang medyo dako diya, ang chassis, ang katong kaha, ang ligid medyo dako na siya. Ang katong nut medyo gamay pero it holds the wheels intact sa imong sakyanan. Napay mga piyesa dihang gagmay lang. Inside kanang ginatawag nato nga bearing or kanang ball bearing, na mga bulitas diha nga pastang gamaya. But they do a significant part in the totality of the car so that the car with all its parts intact together can run smoothly. So ang misyon ng buluhaton ug pudigsoon, bisag unsa man kagamay ng imong gasa, talento, unsa kagamay ng imong salapi nga mahatag sa mission works, count it, kung sa pa, view it
at its value in the presence of God. And pray. I-pray nimo kung mag-pray ka, Lord, i-bless tong gihatag na ko nga 5 pesos Ginoo plus katong gihatag nga 1,000 ni elder yan iniigsoon nga ni. I-pray nimo tanan and God will accomplish much sa ato ang pagabuhaton. To this end, I strenuously contend with all the energy Christ so powerfully works in me. So kita tanan, magamay og madako atong ihatag sa Ginoo, God will work mightily sa ato ang kinabuhi. And you will see, all the more, makita nimo ba nga, kanaganing na kay gana mo ampo sa mga missionaries, mag-ampo ka sa katong mga igsoon nato nga naglisod, mag-ampo ka sa katong mga nagmasakiton. Ako usay ka nang medyo negative ko nang magpaampo nga, Brad, pwede mag-ampo sa akong pang-umangkon kay ani na naitabo. Di ba, usay skeptic ta ba? Usay mo ampo ka ba nga, Lord, kanaganing ihatag ang kumpletong kahayon, pero sa imo ba nga, more imposible man siguro grabe man iyang sakit. Nga naman mag-doubt ta, because we are thinking that the child or the fellow will be healed because of our prayer. Dili na igsoon. Channel lang ta. So pag mag-ampo ko akong tanggalon akong skepticism. Ka, Lord, di mo nang gahom Ginoo akong ampuan, Lord, if it is possible, imo sang ayohon. But not my will, Lord, but your will be done. And God miraculously works in ways we cannot see. Mamatay man tong bata nga nagsakit, o mabuhi siya, but then if you review the kanaganing nahitabo, pinaagi ate mo imong pag-ampo ang iyang papa nakadawat sa Ginoo. Namatay ang bata pero nakadawat ang iyang mga loved ones tungod sa imong pag-ampo. Nganuman kay katong bata nga na ampuan, nadasig man siya. Ingon sa nga, pa, bisag maunsa ko pa, pangalagad gid mo sa Ginoo. Kay tinuod gud ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. So meaning, it doesn't matter kung mamatay o dili, mabuhi, maayo o dili. That's not the point. Let's pray. God commanded us to pray and ask anything in His name, and God will do it. Number 3, the power and impact of a person who is fully surrendered and obedient to Jesus can make a difference. So ang atong kinabuhi igsoon, once we surrender it to God, God will take care of it. Kana ganing buhaton lang natong sa ipabuhat sa Ginoo sa ato. Actually karon nga natahasan ko magwali first Sunday. Pag ingon ni pastor nga, Brad Marlo, ikaw ang mag-share sa first Sunday. Kung tawhanon nga kana ganing kuan, pwede ko daghang rason nga pastor, busy kay ko sa trabaho. Which is true. Busy kay ko sa trabaho. Actually ang among trabaho dili mo ila og adlaw. Madomingo, masabado, mahaliday, bisag unsang adlaw. When we are called, kay gitagan ang mig cellphone, ni anli man ning load ani, bisag asa ka manawag, bisag wala. Pero anli pod ang trabaho. Usay magkabuang ang apas sa mga schedules. But then ingon nako nga, Lord, I have given so much time sa akong trabaho. O kani, di man ko ingon kada Domingo nagawali. Lord, tabang ilang gyud ko Ginoo. And ano lang, hatag topic, kada kabay magbidit ko sa pulong sa Ginoo, magbasa ko sa pulong sa Ginoo, mangayog ka ng ganing promptings from the Lord. And gracias sa Ginoo, I can do what He tasked me to do. Which is makita nato katong last month siguro na nga Sunday, He sustains us. He gives the power to do missions. Dili na ato igsoon. If we try to do things, if we try to minister or do the things of God by our own strength, we find ourselves lacking. Kay usay man good, actually di man ingon good nga kanang depressed ba nang appliance ba nga pang imong ibto ng saksakan, automatic mawala ang power. Kita dili man. Ang atong lawas is designed to last for days, weeks, even without kanaganing sustenance from outside. We can go for days without eating. Ang tao mabuhay sa bisag pila ka adlaw walay kaon-kaon. Pero dito mabuhay pila ka adlaw walay inom-inom sa tubig. And what does that mean? Mauga ang atong espirituhan nga kinabuhi kung dili ta mainom sa pulong sa Ginoo at the living fountain of Jesus. Mo na usay baka na ganing there are times nga murag ka-give upon ba tungod sa pressure sa trabaho. But then when those time comes, instead of dwelling on what I cannot do or instead of dwelling on my struggles, I look up to God.
Kana ingon Psalms 121 verse 1, nindot kayo na. I lift up my eyes unto the hills. From where does my help come? My help comes from the Lord. Di lang siniundang dito. Nasa igig pakapin. The maker of heaven and earth. Importante kayo itong tumoy nga the maker of heaven and earth. Kaya kung wala gisulti dito nga, akong Ginoo, muhatag, pero wala sa description pakin sa akong Ginoo. Our God is inexhaustible. Mo'y nakita na ako. Our God is inexhaustible. Sa tanan natong mga kasinatian sa kinabuhi, go to God in prayer. James, yung sa James, if you lack wisdom, go to the Lord and ask for wisdom. Pagkanindot. Di ba, kung inanta ka nga, Brad, kung problema sa kwarta, doon lang na ako. Is that disgusting to you? Pag mayroon ko nga, kung problema sa kwarta, come to me. Di ba, pagkanindot nga, kanaganing invitation, nga kung nakikinahanglan, doon lang na ako. It gives us assurance that we are taken care, ang atong mga needs taken care. And that's what God is telling us. If you lack wisdom, come unto me, and God gives wisdom without upbraiding. Ang tao sahay, pag mutabang, napakapin. Sa nga, kailangan yun, magtinapulan. Paulam lagi kwarta, pero pagkapin nga, dangatan sa mga tapulang tao. God does not do that to us. Bisag unsa nataka-desperado sa atong kinabuhi, when we come to God, He gives what we ask from Him. Of course, by faith, and of course, according to His will, and He will give it to us. He will provide our needs. So, muna yung life ni Epaphras. Di ba? Si Epaphras, sama sa akong isulti ganiha, gidisciple siya ni Paul. So, nahimong faithful minister, kung yung description ganiha, who is a faithful minister of Christ. So, nahimong faithful si Epaphras because he listened or he allowed himself to be discipled by Paul. O sa ingon ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Wala sa ingon nga imitate me lang, kaya kung mingon si Paul nga imitate me, si Paul mismo daghan sa mga kapakyasan, kahuyangon sa iyong kinabuhi. Pero ingon niya, sunda ko or imitate me, samtang akong ginasunod ang Ginoo. Kaya kabalo si Paul nga, kung siya lang, wala siya mahimo. In fact, ingon siya nga, what a wretched man am I. The things that I do not want to do are the very things that I do. And the things that I want to do, I cannot do. Pasabot igsoon, musugot kag sa dili, while we are in this flesh, we are inadequate. Kulang yun ta. Kaya kung masense ni mo nga kumpleto na ka, delikado na igsoon. Pag may ka nga, murag, siya ropod, 50 katuig, 30 katuig na ngalahad sa Ginoo. Manginanglan pa ko sa iya, dili na. Enough na ni. Ma-memorize naman ako ang whole Bible. Dili. Every day of our lives, we must see ourselves always in the state of inadequacy. So kung kulang, unsay buhaton? Magpapuno sa Ginoo. Muna yung sa Ginoo ba nga, come unto me, all you who are weary and heavily laden, and I will give you rest. For my yoke is easy, and my burden is light. So si Epaphras, disciple ni Paul, o siya ang nag-church planting sa Colossae, which resulted into the Colossian believers. Epaphras, a member of your own fellowship, is a servant of Christ Jesus, sends you these greetings. He always prays earnestly for you, asking God to make you strong and perfect, fully confident that you are following the whole will of God. So Paul describes Epaphras as a servant of Christ, Jesus Christ. Og sama ni Epaphras, kita tanan are servants of Jesus Christ. We may not be doing same thing as katong mutindog dire or magkanta or everything, pero believe in your heart igsoon, you can participate in the work of missions in big or small ways. Pangayoan na sa Ginoo, ihatag ka na sa Ginoo sa imo. The book of Colossians proclaims the message of Jesus Christ, all sufficiency. So this missions month, let's fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Ingon sa diha, Jesus is sufficient for our and everyone's salvation. Si Jesus ang pwede nimo i-share nga dili mahurot. Actually, when you go to the kanaganing mission fields, nakabalita na mo kanaganing nag-share og blessings nga wala nahutdan. Di ba?
Despite the bulk of the things that they are giving there, maybe food, clothing, or anything, musugot kag sa dili, mahurot gyud na siya. It's limited. But of course, it does what is kanaganing na purpose ato nga paghatag. But Jesus is the only one, the only person whom we can share nga dili mahurot. Pwede nimo i-share as much as you can. Mo na tinuod nga unlimited. Kaya kanang unlimited nga kananan mahurot man gyapon. Usay kontrolon na gani ang kanon ni butang sa imo ha. Di ba? Unlimited rice pero limited lang gyapon. Si Jesus Christ ang tinuod nga unlimited. We can share him as much as we want, as much as we can. He is unlimited. We can share him to everyone, to everybody. Jesus' promises are sufficient for us to trust. Ang mga promesa sa Ginoo is sufficient for us to trust nga saligan nato. Ang tao sa masugot kag sa dili, bisag unsan na sa ka daghan og bahandi, limitado gihapon siya. In many sense, only God is sufficient. So daghang promesa ang Ginoo, I will never leave you nor forsake you. If you call unto me, and I will give you peace. Peace that transcends all human understanding. Peace that guards your hearts and minds in Christ Jesus. Ngano di man nato buhaton ng gina-offer sa Ginoo? Instead of worrying, meditate on the word of God. Instead of counting unsay wala nimo, count your blessings and you will see you are blessed igsoon. So daghan kaayog promesa ang Ginoo. You cannot exhaust it. It's inexhaustible. May tinuod nga unlimited. Jesus' power is sufficient to strengthen, energize, and sustains us. It's common across the board. Bisag si Pastor Noy, si Elder John, ako, bisag kinsa, maabot ang mga punto nga magluya gyud ta. That's a fact. Dili na ingon ikalimot kay usay tan-aw nato ba nga maayo pa si Pastor Noy kay senior pastor gyud siya, grabe gyud ni young life ba. We don't know his struggles. He has his own. We have, each of us has our own cross to carry. Nagihatag sa Ginoo, of course. So, makita nimo ng kadena sa motorsiklo, kung imong i-touch ana, nasa gamay nga tension. The tension is needed to keep it in place. Once is locking, kana ganing ginabuhat sa mga rider ba nga, na mga kwento nga mas maayo daw medyo paluagan nimo gamay. Aso, kupi-kupion ng motor, paluagan ng kuan sa nahitabo sa uban. Pag umanggon sa akong kaila diri sa Mangga, gikubi-kubi ang motor. Nalagay mga uso-uso, nya dako yang motor, mga 200cc. Nabangga sila sa punuan sa Mangga from Mako kay dito man sila ni kaon. Punuan sa Mangga patay silang duha. They tinker with it. My point is this. Usahay ang tan-aw nato sa problema. Samok sa atong kinabuhi. Gusto tanggalon tanan. We don't want tension. Some amount of tension is needed for us to cling unto the Lord. Kinahanglan problema para kita mo dut sa Ginoo. Di ba? So pag kanindot sa design sa Ginoo sa ato abanga. Kanang ganing pagkahadlok, dili man na sa tunglo na nga. Di ba ingon sa nga love, there's no fear in love. Walay kahadlok. Ang pasabot ana, dili ngon nga wala tay fear. Fear is common to us. That's a gift from God. Ngano man, marugod ng bata gud nga maghilak nga that child, for example, he found out himself sa isa ka kwarto ba nga nabulag sa siyang amahan. Di ba muhilak na, especially nag-run out of kalit niya, yung among anak layo sa imo. Di ba muhilak siya? Usay buhaton, pagitaw niya ang amahan. And once nga magunitan sa amahan ang anak, kalmado na siya. And that's the design of God. Nganong gitagaan ta og kahadlok or fear. The moment we fear something, fear of the unknown, kanang hadlok ta ba nga wala tay kaunon ugma, mahadlok ta wala tay pangbayad sa tuition, mahadlok ta anything, any form of fear. It is designed for us nga once we have that fear, we go to God immediately. Kaysa man ang makahupay sa atong kahadlok. Di ba ang Ginoo say mahupay sa atong kahadlok. Jesus is sufficient for everything we need in all areas of our lives. So economically, sa relationship, sa physical, atong health, anything we can ask from the Lord, all areas of our lives. Sa ato mga igsoon, since it's missions month, kanaganing magampo ta sa Ginoo, in what ways can we participate in the missions work sa simbahan? We may not all go to the mission fields. Kaya imposible nga nga mo at tutatanan.
But then, I do believe, if you ask God, God will give you your part in the missions work, especially diri sa ato. So, kanang atong food distribution sa regional hospital, di ta kabalo katong giseran nato ba nga sa ato murag kana ganing for compliance lang ba nga, Brad, kanang love ka sa Lord, Ginoo ani. Murag sa imo lang, medyo gaan lang pagkasulti nimo, but you really don't know how God will work through those words that you share, through nag-abot ka og tracts, nakahatag ka. When you do not know how it will impact the life of person, just do it and God will do the rest. So, nagplano po ta og missions exposure, which is wala pa na nahimo sa church. So, God willing, makabuhat ta by November na may ginaplano sa Board of Elders, tagsi pastoral team, nga maka missions exposure ta, somewhere lang diri sa Dool, para makanta ba, kana ganing, natay kung sa panay practicum, na workshop wherein we can participate sa, and many others, daghan pa, diri sa simbahan, pwede ka sa, kung naakagasa sa pag-awit, pagtugtog, anything, daghag, pwede na to buhaton. Pero, one word of caution, ingani sa, ang uban manggod, dili sila gusto madiskubrehan nga na sila'y talento, kaya di sila gusto magpagamit. Because once you are discovered, kana ganing possessing something, some skill, it must be used. Dapat gamiton good na siya. So, situit nga willing ka magpagamit gyud. And that's the purpose really, nga magpagamit ta sa buluhaton sa Ginoo. Kung makita nato nga kani ang gasa gihatag sa Ginoo sa ako, and then I will allow you, Lord, akong i-dedicate sa imo, akong i-offer sa imo ang ako ang talento. Appreciate and support those who serve in ministry roles within our church and thank them for the sacrifices they've given, time, moment, and effort. Atong leadership, atong senior pastor, ang atong mga pastor, ang ato ang tanan-tanan nga naga-serve diri, let's encourage them, let's pray for them that God will use them. So how can you encourage or assist them in their mission? So magkwanta sila, mag-appreciate sa ilaha, mag-pray sa ila nga padayon silang tabangan sa Ginoo sa ilahang mga buluhaton. We must invest in others by mentoring or discipling them, ensuring the mission continues through effective leadership and teaching. Magamputa nga sila, tagaan pa sa Ginoo kaalam, so that's all the more kanang gihatag sa Ginoo sa ilahang mga gasa ug sa matag usa sa ato magamit alang sa katungganan ug kahimayaan sa atong buhi nga Dios. So reflect on your role in the mission of the gospel. How can we become part of Kamakop missions, local church missions, personal involvement, and so forth for faithful ministry? I do believe that each of us, gamiton gyud ta sa Ginoo alang sa iyang katungganan o kahimayaan. Let's close in prayer. Lord, salamat Ginoo sa hamubo nga panahon nga imong gihatag kanamo, Father God. Magahisgot about sa missions work, Father God. Indeed, imo mong gitawag ang matag usa kanamo, Lord. Imo ming giluwas, Lord. Translated us from darkness into your marvelous light in the kingdom of your Son, Lord, our Lord Jesus and Savior Jesus Christ, O God. Aron kami mahimong instrumento, Father God. Gamit kami, Lord, ang kinabuhi, mahimong makapanalangin sa uban, Father God, by sharing your words in whatever ways nga imo ming paggagamiton, Lord God. To you we gladly bring back all the glory, the honor, and the praise which you alone deserve. In Jesus' most precious name, amen and amen.